برادر عزیز سلام علیکم. چخیلیم برادر؟ سوزاکین خوباکین برادر و خواهر و ابو بابا ماما و لوبوی تا فرقش نیست. خواهش میکنم نورا پاهن کنین، نورا لایک مونین شروع نار. یعنی که هم برادر در کارگر در کار زنگش بذارین انشالله با هم رخدو بیس هم نیوات سب برین کار کنین انشالله با هم رخدو بچه خوبه بچه نزه. برادر رو به خاطری که میگم نورا پاهن کنین که یک برادر بیکاره انشالله با هم رخدو میره و کار میکنه. دلش نورا تماشا کنین در همینجا هست برادر خودش حضور داره. نگاهش کنین ادرس نیکورای لوبوی خیلی جواب میگه با لوبوی جوش کاروچی التماس کنین نورا پاهن یا کای سوگه زد برای خنده کنه. شروع نار التماس کنین که پاهنش کنین حجره حجورش کنین توریکسا با پیش. سلام علیکم. علیکم السلام. برادر سلام کوخی. اگ جوشه؟ اگ جوش؟ اگ کالفوزوبو جالدین بالخی ها؟ چند قش سکور پیسی؟ 8 ماه. چند سوم روزی کوری بگیری؟ حرف 4 نیم 5 6 زبه سای کورتا. نه ما اومده بودی چند پولی میگرفتی؟ نه اومدگیم ده 2 نیم 3 تا 4 تا خیلی هر خم. پس پیدا خیلی کور یاد گرفتی هم که اولی بالانس نه؟ دکمنتو تابع کنم؟ دکمنتو نه نمیکنم. دکمنتو ما خودمون میکنیم. پاتین پروپسکامون خودمون میکنیم. بعد آبیت کارتیرا طرف کورای. از طرف کارخونه آیا؟ دکمنتو تا خودت کردی؟ دکمنتو را خودمون. سلام علیکم برادر. Ничего страшного. اگ جوشه؟ Как это угорит? ای قرغان. قرغان اگ جوش؟ ای نویا کشونیان رایون کشونیان. رایون کشونیان؟ رایون کشونیان. چند قش سکور پیسی؟ یا سال چند قشی؟ یا سال چند قش؟ که توش نشم گویی؟ توش نشایی. چند قش دیگه؟ یک دت یا سال 8 ماه. روزی کوری چندی قل دسته؟ روز کوری هر خیلی 5 بولای. ای 5 بولو؟ ای ماک. اوه. جخه هست او دمای تو؟ ای 3000 سر بشه ها؟ بله بله. دست جای خود سوزای؟ او جای خود. مسئله خود و خروب سوزای؟ 100%. دکمنتو سوزای؟ دکمنتوش 100%. تمام برادر زنده باشی. بیایم بچه قرغان. خندش نه. بیاین نه زملکوی امی. پیش بیاین. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. برادر اگه جمعه ای شهر بختر نویه وحش. بیا که دست میگورد نویه وحش بچه وحش زنده و سلامت باشه. چند قشت کور پیسی جورا؟ پولی 2 سال شده ما کور پیسیم نمیجا فرصت بزنیم. یگان خیلی مسئله پول مولش کیدک داره یا نه؟ 2 سال از ما کور داریم یگان مور کیدک شدگی نیست یگان شدگی نیست. همین پرابلمو شدگی نیست نه واقعا زدش کمشه وا؟ زدش که دو کم من یکی کیدک واقعا کاری نیست. روزی کوری چندی قرار دسته؟ روزی کوری اکا اول اومدیم 800 روبل سر تاگیم. روزی تو پنجیم 6000 خستگی. اینیا روزی پنجیم 6000 بهترین. داب نیست بچه وقت بیانه؟ هر فوز بیان ما قبولش میکنیم. تمام همسایه همین مرد دیدنش بیه. زنده باش برادر جان. رحمت. تو از هم در کودکی تمام. Узбекай бачао? Ма узбеки ана дуру мухи. Амин. По-узбекски разговаривают, пожалуйста. Размещение ishlayapmiz. Kunimizga 5 mingta, 4 mingta uryapmiz. Yaxshi, oyliklari ham zo'r. А место жильёка? Задержкалari yo'q, yaxshi. Всё нормально? Да. Документация всё нормально? Да. Всё главное. Салам алейкум. Салам алейкум. Алдар, где вы шай? Узбек. Из Узбекистана. Узбекистан. Сколько дем получишь? День где-то получается 6500. О, молодцы, ты богатый, братан. Спасибо большое. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Балдарджон, ай кичуме шай? Ай қоған, ноҳе вақш. Қоған, ноҳе вақш. Ва алейкум салом. Чанд қашт кор песи? Нав, як моҳ меша. Як моҳ меша? Рӯзи кори чанди қал дестай? Минимум 3. 3 бад азиз 4 ним. Документу та кадам? Не, ма граждан. Гражданини қанду тавзан. Гап нест бародарҷон. Ям камбудин аст? Не. Масъала ҷои хоб кай зурай? О, ассалому алейкум. Алейкум ассалом. Якай сайдалира? Чанд рӯз пеш овардима? Як 10 рӯз. Дар киҷо буди? Яка хеле ситуатсия как буд?
Дая ҷубдум ака кором безебдан аминҷа худо баракат тахил поварди ака ҷои кор хурданӣ ҳама 100% ака. Квартира соза Бе ака. сум бе ҳеҷ ё ака ҳисоби хитон. Иншалло хатира граница бояд рӯй кунем, документ кунем, ҳам хе. Гамест каҷон. Рӯзи кори чанди ҳал дестай? Аввал омам акат дами чӣ буд рози дига 3-4 боло 100% корам сабук ягон чизи надорам. Ҳамон макадум. Ҳамон камбуди боша? 100%. Ай ҷои Тоҷикистон бошидӣ? Ай райони Муминявод. Ана бачаҳои Муминявод бихезем карем бие. Ҳамон мака зинда ва саломат бошед. Ассалому алайкум. Тоҷики ака? Беханда тавза. Бё дастам бурак тавза. Чанд каш кор кеси? Якни моҳ шуд? Наомаде ну? Масъала ҷои хоб соза? Ана чиз ака. Рӯзи кори чанди ғайр дестай? Рӯзи кори 2700 ба 3000 шуда. 2700 буд 3000 кадам шуд. Ягон камбуди нест масъала ҷои хоб кати. Ҳама сада ёхиё. Ягон камбуди нест вообще. Зинда ва саломат бошед. Я пама я бор курси дафдему. Я пама бо мепурсем. Бесапа. Ина хеме мону. Биё оза хишу запис мекунада. Апаҷон салому алейкум. И апама исфара мешидӣ? Не, ай шаҳри Турсунзода. Турсунзода кӯчаи чӣ буд? Гагарин. Дидӣ чӣ охунда ёдимаст. Апаҷон ҷои хобуд ягон проблема надора? Надорам. Масъалаи хурду хӯрок ҳама тарафа соза? Соз Ана рӯзи кори чанди додестиям? Рӯзи кори 3500 3200 гирифтестем. Зинда ва саломат боши. Ҳамон камбудӣ нест апаҷон? Надорем. Зинда ва саломат боши апаҷону. Раҳмати камон апаҷон. Не бас ҳавжа кирди. Ма вора лавшуна намедонам. И аҷа дабкино байнам бачуда тамом. Ям бародарам ҳама каса. Биё ҷак. Я бародар Қосим ном дорад дар ҳамин дрени сиклат тамоми дастгирӣ ҳамин мардак мекуна. Я мардак Муҳаммад ном дорад. Инам дар дрени сиклат дастгирӣ мекуна. Масъалаи квартира кати ёрдам шумо мекунӣ бародар? Квартира бе проблема. Масъалаи документатсия кати. Агар одам биёя, мақсад квартирада мо бесплатно ҷош мекунем. Ба як шарте ки дар як моҳ 24 смена кор кунад. Бачаҳое ҳастанд ки меоянд дар квартира хобан кор намебироянд. Ё одамо қати мо мақсад корам намекунем, квартирашон бесплатниам нест. Квартира киса шукла